sogoma an balma Rota TV jabrani filebagaw ni yaw yew ka émission sun kunafoni kene kan an ga bi babu o be tali ke sukoro kololow ana nafaw kan ni sungalo kalo infe o kama amena taga korofina sesere fula kata nyiningali do tegu Dr Amadou Drago la abseka la famille do dama o kola chogomi aw ni ne an ga je kata lame ne to Dr Amadou Drago ne be diabète de frake ama fo moto kama la ko diabétologue diabète ko fe maladie endocrinienne non ina fo folo ina fo kuma do la dengo problème non do bi se ka ke on a ko ko nana ina fo ali sanfla fe ni kurube au niveau de l'hypothalamus on a non chama on a barbe bolo ka mais le ba diabète ale ni folo mo ko do don anda be se Dominique Tabolo finalement mais folie bla Rota TV mo ko la ou ka déplacement kana pour que jamanadenw ka kunafoni soro Dominique Tabolo ka notamment Dawtito donc o folie bleu de ba ka souma o lo ko fait mais folie di en la mémoire ma mon bébé kan en la mais voilà me folie du mo ko clomanjo la donc ara ngali be de ko Dominique Tabolo ni ya famu voilà donc soni ngan Dominique Tabolo ka conseil di Dominique Tabolo kan akakan folo anga akrijigin ke mo ye dumuni nasuga monunu be parce que dumuni fene ye fo sigurement wolonvla a clan le donde ka se fo sigurement wolonvla ma e wa sigurement folo no be ama fo moto kana ko féculent olu be nyoma fon le jere alini dugu juro fen nyoma fon ye dume ye misere ala anga kaba bola malo bola nyo bola ala olu be ke kinini bashini toye mo ba do la olu ko fe buru fene ala o fane ba sensoro la munu be bodu golo jugoro olu ye ina fo pomme terre ina fo ku ina fo banangu olu ye nyoma fon ye o na fa ye dume ye fo ko fene fo mo ko so ko don ni debini fo fe ka na fa fo olu na fa olu debina ni sukoro yi sukoro sumale c'est tagala nyefe mina sukoro timi fene fo sukoro sumale donc olu na fa ka bon kosobe normalement ni clé kono ni dubini be ka chance ba clé kono dubini non kele na no ma fan kan asora la parce que au lieu sukoro basigile en falikoro la on a fa ka bon kosobe donc féculent on bolen ko fe dubini nasuga flana mo me ama fa ma yirideum ale na ko fon lu be kulu kele ngono yirideum ni na ko fon donc yirideum misela la 600 mangoro bolen 600 mangoro bala papaye bala anana bala zere mala mais mon bolo no bakuru bala 600 o mangoro yi donc nako fon o bi saka ka salati concon tomati olu be bolo lo olu joro koni o ti saka fo ka ban parce que olu na ni vitamine de falikoro la olu be falikoro olu na ni vitamine ba ye falikoro la donc clé kono clé manga boka bin ka soro ala made ma yiri den do dun o manga ke voilà kalon yere ya ira ko yiri don kan adu ama fo mo ko fo den duru au moins o kan adu mo den duru o ye nu jabetite mo mona takala nyi fami nan do ala ka fanfansia di ni bebe jemuna ni yole yiri don bolen ko fe am se ka fo dumi na suka flana mo fene be yi o ye nono ma fem ama photo kana ko produit legio nono bola nono kene nono mugu olu doronte o be bayina makake moye na fo fromage na fo fene olu beye nono ma fo yi aywa o fene joro be falikolo la donc o na suga sabana yi na suga nanina olu beye na ma fo mango sogo ma fon sogo era bola na fo saka sogo mishi sogo basogo o ye sogo blemon ya ma fo mate sogo diamant fene be il faut djege kami vola ou non on be pan cher voilà pigeon lui est sur diamant ou le fene jora be faligoro la mais au manga donc ateme akadokan ani rido joro tikele kanga donc clé kono ni be clé on kelen kanga donc clé kono mais akado de bola donc ulu bolen ko fe nasuga dore fene beyi o yekunye kulu nani na bolen ko fe kulu duruna beyi ama fo matière grasse be soro tout le monde fait miseli ala tika tulu bola o de ka cha en fait en kosobe mais tulu dante tika e ati bo tika dorona abe bo olive la abe bo soja la abe bo doro la donc abina don surtout ni jabe to klo wala tulu do kan ni doy tulu no nyechi
an b'an ka dumuniw de yiran n'o ye ka caya kosɛbɛ donc jɔyɔrɔ fɛnɛ b'u la mais b'a la dɛ parce que u man ka dun ka dan tɛmɛ kɔlɔlɔ bɛ tulu la donc tulumafɛnw bɔlen kɔfɛ an bɛna an da don dumuni mun na n'o ye fɛn sugurumaw yɛrɛ ye o bɛ place 6nan na an b'a fɔ sugurumaw voilà ni ɲɔgɔnfɛnw fɔ mais ninnu ye sugurumaw ye nɛn b'a dɔn ko suguru b'olu la an b'a fɔ produit sucré sugurumugu ni suguru mana kɛ fɛn o fɛn na olu de ye fɛn sugurumaw ye olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔn farikolo la u man ka dun ka dan tɛmɛ parce que n'a dunna ka dan tɛmɛ kɔlɔlɔ b'a la jango an bɛna don jabɛti fɛnɛ ka okumu kɔnɔna na ni hakili la ɲininkali bɛ boli o kan donc 7nan ni o ye jimafɛnw ye ji kɔni o dan tɛ se ka o jɔyɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban parce que n'i ye farikolo yɛrɛ ta n'i ye adamaden yɛrɛ ta ka poids lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an poids n'i y'a jateminɛ a 70 ou bien fo 75 ka se fo 70 ma bɛ dépend si la i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ ye ji de ye donc ji jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ farikolo la misaliya la adamaden kan ka ji litiri 1 ani tilanen min tile kɔnɔ bon o bɛ dépend siw la o bɛ dépend n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ mun ka baara ye tilekɔrɔ baara ye ni mɔgɔ mun ka baara ye n'i bɛna ala farikolo ɲɛnajɛ i kan ka dɔ fara o mini ji kan i n'a fɔ misaliya la sisan ɲinan sunkalo in kɛra tilema de kɔnɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni sisan température bɛ taa fo 40 ani san 2 ɲɔgɔn cɛ donc ji kan ka min kosɛbɛ kelen ni tila mun fɔra nin ye an bɛ tɛmɛ o kan ni funtɛni waati kɔnɔna na donc ni kun ye hakili jigin ye fɔlɔ ka se ka mɔgɔ ka se k'a dɔn dumuni nasuguya mun bɛ yen fɔlɔ donc o dɔɔnin kɔfɛ ɲininkali an bɛ segin ɲininkali kan pour que an ka se ka walawala. ɲininkali ye mun ye ko sunkalo an bɛ sunkalo kɔnɔna na mɔgɔw ka sukaromafɛn dumuni fanga ka bon kosɛbɛ jateminɛw la donc ladilikan jumɛn b'e bolo k'a lase an balimaw ma silamɛw ma minnu bɛ sun na nin wagati in na jabɛti bɛ minnu na ani jabɛti yɛrɛ tɛ minnu na fɔlɔ jaabi jumɛn b'e bolo k'a di olu ma bi pour que u ka faamuyali sɔrɔ u ka sun tagabolo la. voilà i ni baraji i ka hakili jigin na bon a b'a permettre mɔgɔ fana k'an suit maintenant sisan o ladilikanw hakili jigin kɛlen kɔfɛ dumuniw na dumuni modèlew la ladilikan ye mun ye sisan normalement ni sunkalo tɛ an bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ mali kɔni na o de ka ca an fɛ yan an bɛ daraka dun sɔgɔma 8h an bɛ tilela dun an bɛ surafana dun mais sunkalo kɔnɔna na dumuni bɛ dun siɲɛ belebeleba 2 de ka caya 3 in fana b'a la dɛ mais an bɛ se ka jateminɛ ka kɛ siɲɛ 2 ye parce que n'an ye sukaro dun 4h du matin ka taa bila fo 5h et quelques donc dumuni tɛ kɛ tugun fo suntigɛ la i n'a fɔ voilà 18h50 o waati ninnu na o ye fo suntigɛ ye donc pan bɛ kɛ tilela kun dumuni sabanan filanan ye suntigɛ ye sabanan ye fo n'an bɔra safo la donc n y'a fɔ a bɛɛ o 3 kelen ye mais fo dumunikɛ taabolo nin ka fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que u ka se ka sun ka sɔrɔ ma gɛlɛya sɔrɔ donc suguri la dumuni jumɛn de laɲininen don suguri la suntigɛ la dumuni jumɛn laɲininen don safo selen kɔfɛ dumuni jumɛn laɲininen don ɲininkali bɛ banbaw kan mun laɲininen don sɔgɔmada fɛ o ye mun ye dumuni fɔlɔfɔlɔ mun fɔ ni n ko ma n ko ɲɔgɔnfɛnw ale ni dugujukɔrɔfɛnw n y'a fɔ an ɲɛna olu de bɛna ni farikolo essence ye parce que pour que an ka kuma an ka taama fo farikolo ka carburant sɔrɔ carburant in bɛ sɔrɔ dumuni de la donc a belebele dɔ ye an ka ɲɔgɔnfɛn ninnu olu mana dun farikolo fɛ olu de bɛ sin furu fɛ ka sukaro b'o la sukaro b'u bɛɛ la fo mɔgɔw k'a dɔn sukaro b'olu la mais olu ye sukaro sumalenw ye ka d'a kan olu sukaro bɛ mɛn farikolo la ka tɛmɛ sukaro timimanw mun ninnu ka sukaro ka timi olu tɛ mɛn farikolo la donc mun bɛ mɛn farikolo la o bɛ se ka mɔgɔ permettre n'i ye suguri dun i bɛ se ka i tɛ gɛlɛya sɔrɔ fo suntigɛ la donc o bɛ se ka kɛ kini basi to donc o bɛ se ka dun sɔgɔma buru fana o olu dɔ ye o ka kan kosɛbɛ o de ka dun sɔgɔma bon ɲakili la anw ka ladalako don déjà anw fɛ yan an kɔni wolola ka sɔrɔ o bɛ yen ten généralement anw ka duw kɔnɔ o de bɛ dun donc déjà o bɛ kɛ anw fɛ yan ka ban mɔgɔ kan k'o banbɔ de kan ka kɛ ka o waati tɛ i n'a fɔ boisson ni bonbon ni chocolat ninnu tuluman ninnu olu dun waati t'o ye i kan ka dumuni mun bɛ mɛn farikolo la mun tɛ farikolo tɔɔrɔ o ye sɔgɔmada fɛ ye kana ɲinɛ ji min kɔ ji min su yɛrɛ kun bɛɛ kɔnɔ ji de kan ka min ka ji yɛrɛ bila li kunyanfan fɛ ka ji ni min ka ji ni min pour que tile kuru kɔnɔ
yala ji i tɛ se ka ji min kɛ o nɔnabila ka kɛ jango ɲina an bɛ funteni na an kana ɲinɛ ji min kɔ donc voilà dumuni ninnu de kan ka dun an kana ɲinɛ sukoromafɛn dɔɔni fɛnɛ kɔ mais an man ka kɛ sukoro telimanw ye o ye suguri waati fɛ ye alors n'o dunna su mina tigɛ ni jumɛn ye ɲininkali filanan y'o le ye su bɛ tigɛ ni généralement an fɛ yan su bɛ tigɛ ni o y'a sɔrɔ an ye tile bɛɛ kɛ ka kɔngɔ muɲu déjà sukoro jiginnen don farikolo la donc i kan ka sun tigɛ ni fɛn timimanw de ye déjà sɔgɔmada fɛ danfaraba tɛ jabɛtitɔ ka dumuni kɛ taabolo ni tɔw ta ɲɔgɔn cɛ suguri waati la n ye mun fɔ o kɔni okumu kɔnɔna na maintenant sun tigɛ généralement o y'a sɔrɔ sukoro ka dɔgɔ farikolo la déjà donc mɔgɔ bɛ se ka fɛn dun mun bɛ u farikolo sukoro yɛlɛ teliya la n'o bɛ se ka kɛ tamaro ye o kɛra an ka suna ye déjà ale sukoro ka temi voilà mɔgɔ bɛ voilà kengelibaw fɛnɛ tamaro ye fɛn timiman ye mais yiridenw fɛnɛ bɛ yen n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na ɲinan kɛra mangoro waati ye an yɛrɛ bɛ mangoro sɔrɔ voilà yiridenw caman dɔwɛrɛ bɛ yen olu bɛ na ni non seulement sukoro b'u la mais ji fɛnɛ b'u la farikolo ye ji mun perdu journée kɔnɔ ka se ka o nɔlabila kɛ teliya la donc i bɛ se ka tamaro dun i bɛ se ka sukoro kɛ kengeliba la jinimelew bɛ yen olu bɛɛ ji b'u la sukoro b'u la farikolo mɔgɔ b'o de la rapidement suntigɛ waati la pour que a ka se ka jɔ mais jabɛtitɔ o ye cas général le ye jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na i bɛ se ka n'u y'a sɔrɔ yamaruya dili ma fɔlɔ parce que fo yamaruya ka di jabɛtitɔ ma da ka sun o kɔrɔ ko a kan ka ta consultation kɛ a la sɔnni sunkalo ka daminɛ an b'o kɛ parenthèse kɔnɔ n'an ka manda dɔ la sisan o fana ka jan peut-être ni ɲininkali wɛrɛ bɔr'o kan an bɛ n'o jaabi mais ale bɛ se ka n'a sunna ni basi m'a sɔrɔ ka se suntigɛ ma ni sukoro taabolo ka ɲi a bɛ se ka tamaro kelen dun suntigɛ waati la o y'a sɔrɔ déjà ni a yɛrɛ bɛ se ka glycémie contrôler waati caman wala tile kɔnɔna na a bɛ se ka tamaro kelen dun tɔ bɛ se ka taa fo 3 la fo hakɛ min y'u ja o ka sukoro ka se ka yɛlɛ maintenant mun ye kengeliba ninnu n'o ka ca an fɛ yan ni jinimere ninnu ye ayiwa olu kan k'u hakili t'u yɛrɛ la jabɛti bɛ yen i bɛ se ka fɛn timiman 1-2 dun yiridenw namasa ni lemuruba ninnu a bɛ se k'olu dun mais mun ye ka sukoro mugu ta k'o kɛ kengeliba la k'o kɛ lipton na k'o kɛ mɔni na ko parce que ale ye tile bɛ kɛ ka sukoro ka sun don ka ɲin'a kɔ ko jabɛti ko sukoro caya bana de b'ale la a tɛ bɛn dɛ a tɛ bɛn an y'a caman sɔrɔ u bɛ sun tigɛlen kɔfɛ u b'u yɛrɛ bila mun ka di u b'u dun tɔ bɛ dumuni mun kɛ u ka dumuni tɛ dilan a damanama na donc kumana surunya na jabɛtitɔ ka dumuni kan ka kɔrɔkɔrɔ a damanama na sɔnni sukoro ka kɛ kengeliba la a b'a ta bɔ jinimere a b'a ta bɔ a b'a ka jabɛti sukoronin k'a la alhamdulilayi a bɛ se ka sun ka sɔrɔ basi ma sɔrɔ mais n'i y'a kɛ komi ko i sunna fɛn t'i la a laban na su kɔnɔna na a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye parce que sukoro bɛ yɛlɛ su kɔnɔna na donc o ye dumuni minnu ka ɲi suntigɛ la fɛn timimanw rapidement ale ni jimafɛnw ni yiridenw olu ye laɲini ye kosɛbɛ maintenant n'an taara safo la safo ye farikolo ɲɛnajɛ ye an bɛna biri an bɛna wuli donc o y'a sɔrɔ déjà f'i ka énergie sɔrɔ pour que ka se ka taa o biri ka wuli in kɛ donc n'an bɔra safo seli la o fɛnɛ na i bɛ se ka dumuni minnu laɲininen don o ye dumuni fɛgɛmanw ye parce que an bɛna dumuni kɛ sisan ka taa an da i n'a fɔ nakɔfɛnw salati b'o la kɔnkɔn b'o la dɔw bɛ hors d'œuvre dilan tomati ni kɔnkɔn ni avocat ni betterave ninnu olu bɛɛ bɛ yen mais n y'a fɔ dumuni ninnu kelen o kelen na n ye dumuni bakuruba 7 minnu fɔ fo kelen kelen ka k'a bɛɛ la ni ko avocat salati o kɔrɔ ko tulu bɛ k'a la tulu dɔɔni bɛ k'a la donc o ye tulu place ye buru bɛ se ka k'a la o ye ɲɔgɔnfɛn ye donc jɛgɛ bɛ se ka jeni ka k'a sanfɛ sɛ bɛ se ka k'a sanfɛ olu ye protéine ye n ko maa n ko olu bɛ se ka dɔn siɲɛ kelen tile kɔnɔ olu dun waati y'o ye i bɛ se k'olu dɔw dun donc a tobicogo fɛnɛ b'a to a bɛ ɲɛ a bɛ tiɲɛ ni jabɛti bɛ mɔgɔ mun na n'o y'a sɔrɔ olu tugula mɔgɔw ka farikolo tulu ka ca an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko cholestérol olu kan k'u hakili to u ka dumuni tobicogo la jɛgɛ ninnu y'u diya sogo jɛman ka fisa ni sogo bilenman ye ni si sera yɔrɔ dɔ ma i bɛ se ka kɛ jɛgɛ sɛ mais au lieu k'i ka a yiran i bɛ se k'a jeni parce que ni k'i b'a yiran f'i ka danfara kɛ tulu ɲɔgɔn cɛ tulu dɔw ka fisa ni dɔw ye ni k'i b'a kɛ huile d'olive n'a ɲɔgɔnna ninnu ye o fana y'a musakako dɔ wɛrɛ ye k'o ta k'o sigi mɔgɔw kun i bɛ se ka jɛgɛ jeni ka sɛ jeni hakɛla mana ko k'i ka salati sanfɛ i ka kɔngɔn sanfɛ k'i ka buru k'a la o laɲininen don kosɛbɛ dumuni ninnu bɛɛ kɔlen kɔfɛ kana ɲinɛ ji min kɔ ka su bɛɛ kɛ ji min na
kana ni saliya ta ni kan jara dɔrɔn o y'a sɔrɔ ji b'i kun fan fɛ o waati de la i bɛ se ka ji min tile bɛna se waati dɔ la i tɛ se ka ji min dɛ donc fo su in kɔnɔna bɛɛ la i ka hakili to ji min ko la donc misaliya la sisan nin ye dumuni kɛ taabolo ye sɔgɔma tilegan fɛ ani safo dumuni bɔlen kɔfɛ d'habitude kan ka dumuni kɛ cogoya min na. Ok, docteur faamuyali sɔrɔla o la hakili la jabɛtitɔ bɛɛ kan ka se ka faamuyali sɔrɔ k'a fɔ ko ni sun tigɛra k'a fɔ ko i ka dumuni kɛta ni mɔgɔ normaliw ka dumuni kɛta tɛ kelen docteur bɔra ko bɛɛ walawala sisan donc docteur ladilikan jumɛn bɛ bolo k'a lase mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni jabɛti t'u la ni olu bɛ sukaromafɛn dun kan ka dun ka dan hakɛya jumɛn na u man ka tɛmɛ hakɛya jumɛn kan ladilikan b'i bolo k'a d'olu ma. Bon, question fana bɛɛ question ɲinimanbaw ye fɔlɔfɔlɔ fo an ka dɔn i kɛra jabɛtitɔ ye o i ma kɛ jabɛtitɔ ye o f'a ka fɔ a ka dɔn sun bɛ labɛnni sɔnni sunkalo ka daminɛ a ka kan i ka kɔn ka na dɔgɔtɔrɔso la i k'i ka position dɔn a bɛna fɔ i bɛ ŋaniya siri i bɛ na sun n'i y'o ŋaniya siri f'i ka t'i yɛrɛ farikolo taabolo lajɛ mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ ka jabɛtitɔ de fɔ mais jabɛtitɔ caman bɛ dɔn sunkalo kɔnɔna na dɛ donc i ka kuma in b'o yira i kan ka mun dɔn jabɛtitɔ caman bɛ dɔn sunkalo kɔnɔna na parce que sunkalo dumuni kɛ taabolo fanga kama a sukoromafɛnw n'a tuluma fanga kama o ka sɔn normalement jabɛti b'i la o t'i la i kan ka kɔn ka t'i ka glycémie contrôler kalo kelen sɔnni sunkalo cɛ k'a lajɛ ni bana b'i la bana mun bɛ se ka degun s'i ma sunkalo kɔnɔna na o bana ninnu jabɛti b'o la a ma gɛlɛn ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la i kɛrɛfɛ CSCOM bɛ fan bɛɛ ka taa u k'i ka glycémie contrôler k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a dan tɛmɛnen don o ka kan mɔgɔ fɛn fɛn ni siɲɛ tɛmɛna san 35 kan donc bonyanko t'o la bonyanbaliya t'o la ni si tɛmɛna san 35 kan jango n'a bɛ mɔgɔ min ka bonda la a bɛ mɔgɔ min ka so o kan k'a sen fa ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ ka taa a ka sukaro hakɛ lajɛ jabɛti dɔrɔn tɛ o tension fɛnɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ cɛ ka na sunkalo kɔnɔna na tension jango ɲinanta kɛra tilema waati donc ka t'i ka tension contrôler furudimi yɛrɛ ka jugu ni nin bɛɛ ye o parce que an bɛ tile kuru bɛɛ kɛ ka kɔngɔ de muɲu jabɛtitɔw caman bɛ se ka sun tensiɔntɔ caman bɛ se ka sun ka tɛmɛ furudimibatɔ yɛrɛ kan parce que voilà o bɛ tɔɔrɔli kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati ninnu na donc ka dɔgɔtɔrɔ sɛgɛrɛ a bɛ se ka kunnafoni jumɛn d'i ma k'i dɛmɛ ni fura minnu ye pour que i ka se ka sunkalo nin tɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ s'i ma donc kumana surunyana fo mɔgɔw ka kɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ farikolo taabolo kan bana mun dogolen don mun bɛ kɛnɛda la o minnu b'u ta dɔn minnu t'u ta dɔn bɛɛ kan ka wuli ka dɔgɔtɔrɔ sɛgɛrɛ kalo kelen ka kɔn sunkalo ɲɛ pour que ala ye sunkalo bila ka na mun kama ni an ka se ka jurumi yafa kɛ o ka se ka kɛ ala ka sɔrɔ e ma degun sɔrɔ parce que ni degun fana sɔrɔla o fana tɛ laɲini ye donc o de ka kan maintenant i ka ɲininkali sukoromafɛnw n y'a fɔ kuma kɔnɔna na a kan ka kɛ ni hakɛla de ye hakɛman de ye sukoromafɛnw ye nasuguya belebeleba fila ye an b'a fɔ ten de mais ɲakili la i bɛ k'a fɔ sukoromafɛnw yakili bɛ sukoro ka ca sari ni ye mun da ye nɛn sanfɛ dɔrɔn ne b'a dɔn ko sukoro b'a la boisson ni bonbon ni chocolat ninnu olu de don kosɛbɛ n y'a fɔ n ko sɔgɔmada fɛ olu mini b'i sɛgɛn de suguri waati fɛ n'i y'olu dun sisan ka boisson caman min olu b'i bila ɲɛgɛnɛkɛ la a b'i déshydraté a bɛ farikolo ji ban parce que u b'i bila i b'a min waati min na a b'i nimisi wasa a ka di a bɛ nimisi wasa sɔgɔmada fɛ mais a tɛ mɛn joli la dɛ au contraire a bɛ i farikolo ji ban a bɛ farikolo ji ban ka sɔrɔ i dun mago bɛ ji la donc o ma daraka kosɛbɛ kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ i ka fɛn dun mun bɛ mɛn farikolo la sɔgɔmada fɛ ka sun n'o ye olu ye n y'a fɔ mun ma n ko fekilan ɲamanfɛnw ni dugujukɔrɔfɛnw olu de ka fisa kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ sukaro dɔɔni bɛ se ka kɛ kafe ni lipton ka accompagner mais ka dan tɛmɛ ka kɛ boisson 2 3 4 ji caman caman sɔgɔmada fɛ o tɛ sɔgɔmada fɛ dumuni ye tilengafɛla panna o kun suntigɛ waati de la sisan sukoromafɛn ninnu o ye wajibi ye tile kɛra ka kɔngɔ muɲu sukoro farikolo sukoro jiginna kunkolo b'i dimi i bɛ ŋɛnɛmini surtout i bɛna taa seli fɛnɛ o waati de la e mago bɛ sukoro timimanw na mais o bɛɛ ka kan ka kɛ hakɛ kɔnɔna na mɔgɔ mun ni jabɛti bolo an y'o ta fɔ mɔgɔ mun ni a y'a yɛrɛ contrôler à l'avance o tigilamɔgɔ kan k'a dɔn a bɛ mun kɛ o mais ne min yɛrɛ contrôler don parce que jabɛti mun ka ca hadamaden na n'an b'a fɔ ma ko jabɛti type 2 mɔgɔkɔrɔba ka jabɛti i bɛ mun kalama ale bɛ se k'i minɛ ka sɔrɔ i t'a dɔn
ale bɛ se ka k'i la ka sɔrɔ taamasiyɛn foyi t'a la donc ni den ma t'i contrôler ka sɔrɔ i tɛ se k'o dɔn donc mɔgɔ min y'a yɛrɛ contrôler o tigi bɛ se k'a ka dumuni kɛtaw dɔn i bɛ se ka sukoromafɛnw dun mais ka kɛ o sari k'a bɛrɛ bɛn sukoromafɛn mun ye laɲini ye kosɛbɛ kosɛbɛ tamaro 1 2 3 o mana dun yiridenw olu fana sukoro ni fɛn tiɲɛman sukoro tɛ kelen ye mangoro namasa nemuruba ji b'o la papaye zɛrɛn ji b'o la sukoro b'o la o ye laɲini ye i b'i labɛn o la ka taa seli kɔfɛ i bɛ se ka nakɔfɛnw dun sukoromafɛnw kana caya o waati sufɛla fɛ a dun waati kɔni ye suntigɛ de ye kosɛbɛ u k'u hakili t'o la o kɔfɛ sɔgɔmada fɛ ni sufɛla fɛ sukoromafɛn caman dunni nafa t'a la a bɛ farikolo ji ban a bɛ farikolo sɛgɛn voilà. Ok, docteur faamuyali sɔrɔla i ka kɔrɔfɔw la.